धमाका वشوله کوم دا تاسو شیشې کتلی شئ دننه په سی ټي ډي پولیس سټیشن کې धमाका وشوله او دا چې کوم بلډینګونه دي هغه شیشې دا تاسو کتلی شئ په روډ باندې او انجریز شوي دي امبولانس روانې دي دننه ځي او کوم مریضان چې دي نو هغه شفټ کوي هسپتال ته خو په اوس دې وخته پورې لا دا پته نشته چې په دې کې څومره کسان زخمیان دي او ډیتس پکې شوي دي که نه دا شیشې تاسو کتلی شئ دا مکمل د دې بلډینګونو دا شیشې چې دي دا ماتې شوي دي. استغفر الله. دا په کابل پولیس لین کې धमाका وشوه او بس دوا کوي. مسجد هم ګرځېدلی دی او کابل تاڼه هم ګرځېدلې ده سی ټي ډي تاڼه هم ګرځېدلې ده جومات هم ګرځېدلی دی جومات ټول ګرځېدلی. الله دې رحم وکړي الله رحم وکړي یا الله سب. जी इस वक्त मैं सीधू शरीफ इमरजेंसी अस्पताल में मौजूद हूँ। यहाँ पर 11 पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी हालत में लाया गया है, उसको तिब्बी इमदाद दी जा रही है। ज़ख्मी पुलिस एहलकारों का कहना है कि CTD कबल थाना में जो धमाका हुआ है वहाँ पर तकरीबन 35 से ज़ायद पुलिस एहलकार व ऑफिसर जो है वो मौजूद थी। बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ज़मीन बोस हो गया है, गिर गया है। मज़ीद ज़ख्मियों को भी लाया जा रहा है। धमाका जो है वो बाज़ एहलकारों का कहना है कि ये खुदकश धमाका है, जबकि इसके साथ साथ जो है ज़िला स्वात में मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दिया गया है। जगह जगह पर तलाशी भी की जा रही है, चेकिंग भी की जा रही है, जबकि सीधू शरीफ अस्पताल में मुकम्मल तौर पर इमरजेंसी नाफिज